السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جعل لعباده مواسما للطاعات وفضل بعد الأزمنة على بعد ليتسابق المؤمنون في الخيرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن من أعظم نعم الله على العبد أن يبلغه مواسم الخير وأيام الفضل ليتزود فيها من الطاعات والقربات. أيها المسلمون، إننا على أبواب أيام عظيمة وموسم مبارك أقسم الله تعالى في كتابه وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل أيام الدنيا، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة. قال الله تعالى: والفجر وليالي العشر. يتكبراتوا وندموتي አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ፍሩ። በሁሉም ነገር ላይ አላህን የፈራ ሰው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከሁሉም ጭንቅና መከራ መውጫ ቀዳዳን ያደርግለታል። አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ የፈራ ሰው ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በአዱኛም በአኽራም ነጃ እንዲወጣ ያደርገዋል። ዒባደላህ፣ ያለንበት ቀናቶች ከቀናቶች ሁሉ የበለጡ ናቸው። ዓመት ውስጥ ካሉ ቀናቶች ሁሉ የሚበልጡት እነዚህ ፊት ለፊታችን እየመጡ ያሉ ቀናቶች ናቸው። ወይ ከሁለት ቀን በኋላ ወይ ከአንድ ቀን በኋላ። እነዚህ ቀናቶች ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የማለበት ቀናቶች ናቸው። እነዚህ ቀናቶች ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዚክር እንድናበዛ የመከረን የቀሰቀሰን ያስታወሰን ቀናቶች ናቸው። ቃለ አላሁ ጀለ ወዐላ ወልፈጅር ወለያሊ ልዐሽር። ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሆነ ነገር ከማለ ዝም ብሎ አይደለም የሚምለው። እነዛ ቀናቶች ወይ እነዛ ነገሮች ከኋላቸው ትልቅ ነገር እንደሚመጣ ነው። ጌታ ምን አለ? በፈጅር እምላለሁ አለ። በፈጅር ጊዜ እምላለሁ አለ። ወለያሊ ልዐሽር፣ በነዛ 10 ቀናቶችም እምላለሁ አለ። ይህን ቁርአን አያ الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه ሲፈስረው ምን አለ? هي العشر ذي الحجة። እነዚህ አላህ የማለበት ቀናቶች 10 የذو الحجة ቀናቶች ናቸው አለ። وقال الله جل وعلا أيضا: واذكر اسم الله في أيام معلومات. اللهن استوسوا بنزا بمتاوقوا قناتوች አለ። ابن عباس አሁንም ተመልሰው እነዛ የሚታወቁ ቀናቶች 10 የذو الحجة ቀናቶች ናቸው ብሎ ይፈስራል። የተከበራችሁ ወንድሞቼ፣ ረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኛ የሚጠቅመውን ነገር ሁሉ የነገሩን፣ እኛን የሚጎዳ ነገር ሁሉ የከለከሉን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለነዚህ 10 ቀናቶችም የመከሩን ትልቅ ነገር አለ። الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام.
የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ አሉ ማንኛውም ቀን የለም አሉ በእነዚህ ቀናቶች የሚሰራው መልካም ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ በጣም የሚወደደው ማንኛውም ስራ የሚሰራው ስራ አላህ ዘንድ በጣም የሚወደደው በእነዚህ ቀን የሚሰራ ነው ሰሃቦች ደነገጡ እንዴ እነዚህ 10 ቀናቶች የዙል ሒጃ ቀን ናቸው እነሱ የሚያውቁት ትልቅ ስራ አለ ለዚህ ደነገጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠየቁ قالوا الجهاد في سبيل الله አንድ ሰው በአላህ መንገድ ላይ የአላህን ቃልን ከፍ ለማድረግ በአላህ መንገድ ላይ የወጣው ጂሃድ ራሱ ሳይቀር በዚህ ቀን የሚሰራው ስራ ይበልጣል እንዴ ብሎ ጠየቋቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فقال النبي عليه الصلاه والسلام አው በእነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ የሚሰራው ማንኛውም መልካም ስራ ከጂሃድ ራስ ይበልጣል አሉ ነገር ግን አንድ ስራ ሲቀር እንጂ አሉ ኢላ رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء አንድ ሲቀር እንጂ ለጂሃድ ወጣ ሀብቱን ይዞ ነፍሱን ይዞ የአላህን ቃልን ከፍ ለማድረግ ግን በዛ ጂሃድ ላይ ሲዋጋ ሀብቱን ጠፍቶ ነፍሱን በዛ መንገድ ላይ ከሞተ ይሄ ሰው ሲቀር እንጂ አሉ ከዛ ውጪ ግን አንድ ሰው ሙጀረድ ጂሃድን ብቻ ሄዶ ወይ ቆስሎ ወይ ሀብቱ ብቻ ተበላሽቶበት የሚመለስ ራሱ ቢሆን በእነዚህ ቀናቶች የሚሰራውን ስራን አያክልም አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዒባደላህ በተለይ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ መልካም ስራ ማብዛት አለብን በተለይ ሐጅን ያልሄዱ ሰዎች አገራቸው ላይ የተቀመጡ ሰዎች ማድረግ አለባቸው አንደኛው የዙል ሒጃ 9ኛውን ቀንን መጾም አለባቸው ለምን ዙል ሒጃ 9ኛው ቀን ማለት الحجاج حج ለማድረግ من كل فج عميق ከተለያየ አቅጣጫ ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ቦታ የተለያየ ጎሳ የተለያየ ከለር የተለያየ ቋንቋን የሚናገሩ ሰዎች በአንድ ሜዳ ላይ ይሰባሰባሉ 9ኛው ቀን ላይ የሚለብሱትም ተመሳሳይ ልብስ ነው የሚናገሩትም ተመሳሳይ ቃል ነው لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لالو الفقير والغني والحقير والكبير دهام هبتامم تراسهم بالسلطانهم ሁሉም በዛኛው ቀን ላይ ተመሳሳይ ቃልን ተመሳሳይ ልብስን ለብሶ ሁሉም ፊቱን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዙሮ እጁን ከፍ ያደረገ ጌታ የሚለምንበት የሐጅ ቀን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐጅ ባይወፍቅክ በዚህ ዓመት ሐጅን ባትሄድ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ መልካም ስራ እንድትሰራ አድርጎካል በዚህኛው ቀን الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده يا عرفان كان بمعنى ذو الحجاج تنينيو كان كحج وجه سون حجاج ያን ቀን መጾም አይፈቀድላቸው ለምን ቀኑ የዱዓ ቀን ያ ቀን ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ባሮችን ከእሳት ነፃ የሚያወጣበት ቀን ነው ያ ቀን ማለት የኛ ጠላት በጣም የሚቃጠልበት የሆነ ቀን ነው ያ ቀን ማለት الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ينظر إلى سماء الدنيا
ወደ ሰማይ ዱንያ ይወርድና እያወቀ መላእክቶችን ይጠይቃሉ ለምን ተሰባሰቡ ሰዎች ባሮች ለምን ተሰባሰቡ ለምን ራቁታቸው ሆኑ ለምን ስንት ስራ ያለባቸው አንድ ቃል መናገርን ጀመሩ ብሎ አላህ እያወቀ ይጠይቃቸዋል ያንተን ጀነትን ፈልጎ ያንተን እሳትን ፈርቶ ነው እዚህ ጋር ይሰባሰቡት ይላል በዚህ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ እናንተን መስካሪ አድርጋቸዋለሁ እነዚህ ሰዎችን ጀነት ሰጥቷቸው ይላል ያን ቀን አላህ ሐጅ ባያቆምከም አገርክ ላይ ሆነ ምጾሙ አንድ ቀን አለቻችኛው 9ኛው ዙልሂጃ ያን በመጾም ደግሞ ምን ታገኛለህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉትን አንድ አመት ያለፈው አመት ወንጀልክ ይራገፍልህ የሚመጣው አንድ አመት ደግሞ አስቀድሞ ወንጀል ይራገፍልህ ለምንድን ነው እነዚህ 10 ቀናቶች አፍضل ايام الدنيا የተባሉት الدنيا ላይ ካሉ ቀናቶች ሁሉ በላጭ የተባሉበት ኡማሃት العبادات ሁሉም የተሰባሰበበት ቀን ነው ሐጅ በአመት ዞሮ ይመጣው በእነዚህ ቀናት ብቻ ነው ጾም ይመጣበታል ሰላት አለበት ሰደቃ አለበት ኡድሂያ አለበት መተዛዘን አለበት መተሳሰብ አለበት መተጋገዝ አለበት ለዚህ ነው እነዚህ ቀናቶች ሌላ ቀን በላጭ ሆነ ለዚህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም في الحديث الذي أخرجه الإمام أبي داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني يقول إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر يعني يوم النحر የሚገኝ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ يوم النحر የሚባለው 10ኛው ዙል ሒጃ بمعنى እኛ ዒድ ምናከብርበት የሆነ ቀን ዒድ አድሓ ምናከብርበት ቀን ولذلك هذه الأيام العشر لها فضل عظيم فلنستفيد منها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى عباد الله الذين በእነዚህ ቀናቶች ዒባዳ እናብዛ ሰላት እናብዛ ዚክር እናብዛ በተለይ ዚክር እናብዛ በሄንበት ሱቅ ላይ ቤት ላይ መንገድ ላይ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام حديث الذي اخرجه احمد وصححه الشيخ الألباني حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا الله መልእክተኛ እንደዚህ ያሉ ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد كقناتوች الله سبحانه وتعالى ዘንድ በጣም የሚወደዱ ቀናቶች ከቀናቶች الله سبحانه وتعالى ዘንድ ትልቅን ቦታ ያለው እነዚህ 10 የዙል ሒጃ ቀናቶች ናቸው من النادق هذا قال فأثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله نبزبت سبحان الله نبزبت الله أكبر نبزبت أبي الله حملتني عليه الصلاة والسلام ولذلك الصحابة لما سمعوا وتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيهم هذه الأيام العشر يخرجون الأسواق ويكبرون الله ويحللونه الله أكبر الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله يا بزو نبرة ابن عمر وأبو هريرة وغيرهم بل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه راسه حج لي من علي إيودا الذي كان يشوف ذكر سل خيمة لي الزاقي سباسمو حجاجوتم السن يسمونا كسو أكل وإذا ما كسو جربا ذكر سلو منا ملو بملو بذيك تنكتكت نبرة بحرس دم ቀላል ዒባዳ ነው ዚክርን አብዛበት ዝም እንዳትል ከቀናቶች የሚበልጡ ቀናቶች ናቸው የሚመጣ አመት ደርሳለ ደርስ መጣቀም ኸይር ስራን ስራበት ባለፈው መስን ሰው ነው ከኛ ጋር እነዚህ ቀናቶችን ከኛ ጋር ሰፈረው ላይ ይሰገር ነበር ስንት ነው ከኛ ጋር ጾምን ጾሞ እቺ ረመዳን ግን አሁን ወደ አኺራ ይሄደው አላህ ወፍቆክ እነዚህ ቀናቶችን ደርሰሃል
ذكر أبزابت عبادة أبزابت صوم أبزابت كشالك زتنيون كان صوم أيام العشر كان شالك دقمو بيانس ذو الحجة زتنهنيون كان صوم يام بمادرق دقمو كرسول عليه الصلاة والسلام يمتون أجرا تاقين بتال مالتنا إن الله عز وجل يعمركم أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزق اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزق اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا أقم الصلاة